Samtang pag-ulan maeksperiensyahan gihapon apisar nga mihan season na kag may El Nino pa. Suno sa pag-asa, paano bala makalikaw sa halit sang mabaskog nga daguob kag pagpangilat? Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Naeksperiensyahan ang mabaskog nga ulan nga may pagdala sang pagpanaguob kag pagpangilat ang nabatyagan sa mga residente. Suno sa pag-asa, apisar nga may El Nino phenomenon kag onset na ang amihan season ara sa gihapon ng pag-ulan nga dala sang localized thunderstorms. Given na wala kita sa bagyo or low pressure area, basta gani nga nami aton simpo ara gyapon ang posibilidad nga mag-generate ang aton nga mga cloud sang enough nga moisture, enough nga water droplets sa babaw sang langit para maghulog sa duta in the form of rain. Dugang pa sa pag-asa nga naeksperyensya kagabi amo ang severe thunderstorm sa diin malapad ang lugar nga apektado kag makusog ang pagtupa sini. Sa diin nagdugay sang isa tubtub duha ka oras base sa ilang monitoring. Ginpayag sang pag-asa nga ang pagpangilat posible cloud to cloud, cloud to air and cloud to ground. Ginpayag man sang pag-asa nga mahimo nga malikawan nga maigo sang kilat paagi sa paglikaw sa mga lugar nga open area kag matag-as nga mga struktura. Dapat hindi gid kita ara sa isa ka open areas, dapat mag-take shelter gid kita, and at the same time kung ara kita tupad kita sa isolated nga tag-as nga mga puno or tag-as nga mga structures, no. So likawan gid naton nga maging palapit sa dira nga mga struktura kay possible gid nga kung mag-igo ang lightning amo gid ang una nga mga structures nga iguon ang mga tall isolated objects. Upoy kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.